Guys, another day, another gubat na naman ang napuntahan natin. Trail na naman. Lagi na lang ganito. Yan yung kalsada. Sabay yun. Grabe, sobrang tarik. Ayan. Grabe. Trail na naman. Kakatamad ng bumalik, medyo malayo na ako. Tiisin ko na lang to, lakarin ko na lang. Mga 500 meters ata to. Hanggang doon sa kalsada. Yung lulusutan nito. Grabe. Visit. Naligaw na naman. Ayan o. Another bike. Another day. Another ligaw. Gubat. Let's go.